Hey, what's up YouTube? So, review natin yung Woven C3. So, tingnan natin kung kung gaano kalakas yung ilaw. Ayan o. Ito yung Woven C3. Ayan. Sobrang lakas. Woven. Then, Convoy S15. Yan, Convoy S15. Yun. Mas malakas pa kaysa Woven C3, no? Yun. Yan, no? Sobrang lakas. Sabi. Tapos, ito. Convoy S2 Plus. Tingnan natin kung ano kalakas. Yan, oh. Tapos 12 groups ito na ilaw. Yan. Sobrang lakas. Tapos itong Convoy C8 Plus. Thrower ito, mga kailaw. Iyan, no? Sobrang lakas ng ilaw. Yan. Abot yata ito ng 100 meter. 1 kilometer, oh. Yan. Ito yung Convoy C8 Plus. May tactical ring pa. Tapos ito yung Convoy S2 Plus. Green light ito, mga kailaw. Yan, oh. Green light, oh. Green light. Yan. Lakas yan. Sobrang nakakasilaw. Then, next. Convoy S2 Plus. Convoy S2 Plus. Ito. SFT 40 6,500 Kelvin. Ito, kailaw. Sobrang lakas talaga. Yan. Ito yung S2 Plus. Tapos Claros. Ito yung Claros E1. Claros E1. Nasa 4 years na to, mga kailaw, no? 18650 yung battery. So nandito lang yung switch niya. Ito. Ito yung pinakamahina na mode, nasa 30 lumen. Ito nasa 200 lumen. 1100 lumen pala ito. Tapos 500 lumen at saka 30 lumen. Yan. Ito nasa 1100 lumen. Tapos ito yun din yung may kuan din siya. May strobe. O yan, o. Strobe. Yan. Pang last, ito yung Convoy S2 Plus na 18350. Ang laki. Ang kanyang battery. Yan, o. Yung pinakamahina. Nasa 12 groups nito, kailaw. Yan, o. Tapos may strobe pa. Yan, o. Strobe.
Oh. Oh, ganyan ka, ganyan. Ganyan siya ka lakas yung ilaw.